डबल मुबारकबाद। नहीं भाई जनाब, आज जेडी कोशिश ही खत्म करके आइन और कानून के मुताबिक हमारा भाई, हमारी ये है कि नईम भाई इतने दिनों के बाद हमारे पास आए हैं, तो हमारी रौनकों जो है वो दोबारा। अब आपने फिक्र नहीं करनी। नईम भाई आप तशरीफ़ लेके आए हैं एक दफ़ा फिर 3 महीनों के बाद। आज आपकी खान साहब से मुलाकात भी थी, तो क्या कहेंगे, कहाँ पे आपने इतना अच्छा गुजारा है? मीडिया तरस गया था और देखिए बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बिल्कुल आज खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं अडयाला जेल आया हूँ, और इससे पहले भी मैं एक दफ़ा मैंने कोशिश की मिलने की, क्योंकि जब से इंतज़ार हुसैन पंजोथा जो हैं भाई मेरे वो अगवा हुए, उसके बाद मुलाकात मेरी खान साहब से नहीं करवाई गई। सुबह समात थी और समात के दरमियान मैं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। काफ़ी देर में इंतज़ार करता रहा हूं, और अभी मेरा ख्याल में टाइम जो है वो 3 से 3:30 हो गए, और अभी तक मुलाकात नहीं करवाएगी। अभी जो लॉयर्स की मीटिंग है उसमें कोशिश दोबारा कर रहे हैं, नाम भिजवाया है कि वो जाने दें। तो देखते हैं, खान साहब से मिलेंगे और खान साहब से फिर ज़ाहिरी बात है सारी बातें होंगी, जो सारी सूरत हाल गुजरी, जो सारे मामला गुजरे, फिर खान साहब जो कहेंगे। आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि बेशक कर्नल साहब रास्ता रोक भी देना हमारा अंदर जाने का, जो खान का पैगाम है ना वो मनो आना आएगा। और इंशाल्लाह आज भी अगर मुलाकात कराते हैं तो फिर हम किसी कर्नल से डरते नहीं हैं। बाकी रूपोश मजबूरी में होना पड़ता है, क्योंकि जब अगवा किया जाता है सारी सूरत हाल आपके सामने है, केसेस मुकदमात, कानून नहीं है। क्योंकि अगर जजेस स्टैंड लें, इंसाफ दें, तो फिर कोई भी ऐसा मामला जो है उस पर कोई भी ऐसा मामला पेश ना है कि आपको रूपोश होना पड़े, गायब होना पड़े, पहाड़ों पर जाना पड़े या किसी और जगह जाना पड़े। तो इसी वजह से जाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर कानून होता तो कोई भी ऐसा काम ना करता। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है तो फिर आपको सारा हवाला बताया जाएगा। अच्छा नहीं पंजो साहब, ये बताइएगा, काफ़ी टाइम आप रूपोश होने के बाद आज काफ़ी दिनों बाद मंजर यहाँ पर हैं, बल्कि मंजर यहाँ पर तो आप थे, सोशल मीडिया पर आपको देख रहे थे, लेकिन अडयाला में आपकी हाज़िरी मुमकिन नहीं थी। किस वजह से रूपोश होना पड़ा? क्या जो है आपको इश्यूज़ थे, थोड़ा सा बताइएगा। और आप केसेस आपके केसेस अब तक कहाँ पहुँचे हैं? और देखिए केसेस जो है ना वो कोई 11-12 केसेस जो है उन्होंने बना दी मेरे ऊपर, जिसमें दहशतगर्दी, जिसमें डकैती, अक़दाम कत्ल यानी 324, बगावत, साजिश, पुलिस पर हमला, कोई ऐसी दफ़ा नहीं है जो कि उन्होंने शामिल नहीं। लेकिन उसके बावजूद हम अपने मौक़िफ़ पर कायम। हमेशा आवाज़ दबाने के लिए रास्ते भी रोके जाते हैं, उठाया भी जाता है, सारा कुछ किया जाता है, लेकिन ऐसे आवाज़ नहीं दबती। आप एक बंदे को उठा लेंगे, आप दूसरे को उठा लेंगे, आप तीसरे को उठा लेंगे, आप चौथे को उठा लेंगे। आप कब तक उठाते रहेंगे? आप कब तक उठाते रहें? आप उठाते रहें। क्या आप ऐसा समझते हैं कैसे हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी? नहीं हो सकता। आप पूरे पाकिस्तान की आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं? तो डेफिनेटली जो हालात थे, जो मामलात थे, उसमें तमाम तरह आपने चीज़ें देखी कि हर एहतजाज को फ्रंट पर लीड किया। उसके बाद केसेस दर्ज होते थे, उन केसेस की वजह से बेल्स नहीं ली होती थी, फिर बेल्स ना लेने की वजह से साइड पर होना पड़ता था, और जब बेल्स ली फिर सामने आया, फिर एहतजाज की कॉल होती थी, फिर पार्टी की तरफ से एक हदायत होती थी कि आपने ख़ुद को गिरफ़्तार भी नहीं करवाना। 24 को भी यही कॉल थी, और हमने यही कोशिश की कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचे, खुद को सेव भी करना है, गिरफ़्तार भी नहीं होना, और इस्लामाबाद भी पहुँचना है। फिर जो इस्लामाबाद हुआ, हम सारे नदी नाले दरिया क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुँचे, वो आप सबके सामने। लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हमें ये केसेस ना झुका सके हैं, ना ये डराना, ना ये अगवा करना या ना धमकाना। इंतज़ार भाई इस वक्त जो है वो उम्र की सआदत के लिए जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में वो भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला करम करेगा। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर उनकी जो तबीयत थी, जब हमने उनको देखा गाड़ी में, जब उनको बाजियाब करके लेके आए, तो बहुत निहायत जो है ना वो अफसोसनाक था। वो जब हमने देखा, हाँ पूरे पाकिस्तान इसकी मजम्मत की। ऐसी क्या चीज़ें थी जो उनसे निकलवाई गई हैं इस दौर के अंदर कि उनको ऊपर टॉर्चर किया गया? देखिए इंतज़ार भाई का मामला जो है ना वो हम 12 आपको बता चुके हैं, लेकिन इस सारी सिनेरियो के अंदर आप ये देख लें कि एक बंदा उठाया जाता है तो उसके बाद क्या अदालत उसके अंदर करती है। अदालतों को भी पता होता है, सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, लेकिन अदालतें क्यों खामोश होती हैं? अदालतें क्या कहती हैं? अदालतें यही कहती हैं नोटिस हो रहा है, जवाब आ रहा है, सवाल हो रहा है, सवाल का जवाब आएगा, वो अदारा बताएगा, ये अदारा बताएगा। लेकिन सबको पता होता है कि क्या चीज़ चल रही है। इंतज़ार भाई ने स्टैंड लिया, और इंतज़ार भाई की मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ, जो उन्होंने यूँ समझ लें कि उन्होंने पहली स्टेटमेंट जो है मुझको आते दी कि मैं जो मर्ज़ी है कर लें,
میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا. بہت شکریہ Thanks. جی، تھینک یو. صاحب آپ غیرادر تھے اڈیالہ سے بہت دنوں، لیکن اب پیچھے آپ کے بہت عرصہ آ کی آوازیں چل رہی تھیں، احتجاج ہو رہے تھے. شاید آپ نے یہ سنا ہو سوشل میڈیا پہ، یہ آج کل بہت وائرل ہوا ہے. تو تھوڑا سا بتائیے گا یہ چل کیا رہا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آج کل کی آوازیں؟ کل پارلیمنٹ میں بھی اس کو بہت زیادہ شور شرابہ تھا، باقاعدہ پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین نے کر کے احتجاج کیا. تو تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا. دیکھیں مجھے اس کی اتنی تفصیل تو نہیں پتہ. شہباز شریف صاحب نے کا جو احتجاج کیا تھا، آپ جاپان میں کر کے احتجاج کیا جاتا ہے. یار شہباز شریف نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ جو بندہ خود 5-10 ہزار ووٹ دیا اور اس کو دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ اس کے 1-2 لاکھ ووٹ کر دیے گئے ہوں، اس بندے کی کیا اوقات ہے؟ اور شہباز شریف اس کا نام تو ویسے ہی وہ پالشیا لکھا ہوا ہے، تو میں تو اس پہ زیادہ کیا کمنٹ کروں. شہباز شریف کوئی کمنٹ کرنے کے قابل بھی نہیں. اچھا ویسے اگر آج ملاقات نہیں کرنے دیتے تو آپ کر کے احتجاج کر سکتے ہیں، اس پہ پولیس بھی نہیں آتی. نہیں کر کے نہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملات چلتے ہیں، پھر گولیاں چلاتے ہیں، پھر سارا کچھ کرتے ہیں. یہ والے احتجاج جو ہے نا مریم کرے یا اس کا والد کرے یا چاچا کرے، ہم تو کوئی نہیں یہ کرنے والے. پاکستان کے والے احتجاج نہیں کرتے، لیکن ضرور کہنے ہیں کہ انہوں دی کر دیں ان کی نکل گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے. اور ہم جو احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے اور لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، لوگوں نے اپنے بچے شہید کروا لیے اس قانون و آئین کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. اور وہاں پہ الٹیمیٹلی انہوں نے گولی ماری. گولی چلانے کے بعد ان کی نکل رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے اس میسیکر کو چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی وہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا، CNN نے رپورٹ کیا اور الجزیرہ نے، ٹاپ جو نیوز چینلز ہیں سب نے رپورٹ کیا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا اب کی ساری زندگی چلتی رہے گی. ہمارے احتجاج پاکستان کی بقا کے لیے ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں گے اور ڈی چوک میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرا، جو بار الیکشن ہوا آپ کے گارڈ کو بھی اغوا کر لیا گیا، ان سے لے گئے. کیا معاملہ پیش ہوا سیالکوٹ بار میں آپ کے ساتھ؟ اصل میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی ہے خان کے ساتھ اسی طرح جرأت اور بہادری سے کھڑے رہیں گے. سیالکوٹ بار میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا اور وہاں پہ جو میری سیکیورٹی تھی، میرے گارڈز تھے، میرے ڈرائیور تھے، گاڑیوں سمیت ان کو اریسٹ کیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا کہ میں وہاں پہ ووٹ نہ کاسٹ کرنے جاؤں. لوگ سیالکوٹ کے لوگ میری شکل نہ دیکھ لیں. جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی کا آنا باہر پاکستان کے لوگوں کو ان کا نظر آنا بہت خوشی کی لہر دوڑنا ہوتا ہے. اور میں خان صاحب کا ایک سپاہی ہوں، خان صاحب کا ورکر ہوں اور سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سیالکوٹ کی پہچان ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ سے اسے مطلب محروم کیا جائے گا، اس کی آمد کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تب جب تک جان باقی ہے، ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے.